Okay mga mami, this one naman, everything is garterized dito. Garter yung top. Garter yung sa kilikili mga mami, ina-adjust sa likod. Okay, flowy girl ka lang. Kaya lang, just to make sure pang small med siya. Ito siya. Good. Garter. Ito, magpe-flex na ako. Tapusin ko lang yung gold mga mami, tapos flex ko na yun sa Joy Miners ko. Ay, walang large to. Code is garter. Cute siya. Lalo na sa shorts, mga mami. 100 pesos. Ma'am Charlene. Yan, nakita na kita, Ma'am Charlene. Okay. This one, it's an office trouser pants. Wide leg, mga mami, wide leg. Very office. Very office. Okay, 26 waistline lang to. Pocket both sides. It's wide leg. Good. Trouser. 150 pesos, size 26 waistline. Trouser, 150 pesos. 26 waistline. Wide leg yan siya, mga mami. Has trouser. Basta na, girl. Anong orte? Next, mga mami, this one I like. Okay, very boho. Para lang siyang t-shirt, pero it's actually a blouse. Very nice. Lightweight, mga mami. Pwede siyang pang-casual OOTD Kenemberlu. Size large lang to. Large. Good, maganda. Maganda to, mga mami. 100 pesos. Size large. Ganda niya, harap likod. Maganda. Ma'am Albert, yours na po. Next, mga mami. This one is favorite. Airport fit, mga mami. Pocket both sides, garterized. Small med lang to, mga mami. Wide leg, sakto side ko. Small med, 24, 28. Paborito, ate. 150 pesos. Perfect airport outfit, 24 to 28. Paborito yan, ate ko. 150. Gaganda nung nandito ko. Oh my God, magaganda tong nandito. May eyelet pa. Kaya cute nito. Bubble top. Parang bagay ito sa outfit ko. $24, $28, paborito. 150 pesos. Pasbe? Pasbe. Wala nang maliit, ubos na. Next, mga mami, size XL. Okay, eyelet siya, mga mami. Sleeveless po to. Ang pinaka-sleeves niya, it's an eyelet. Button down, complete buttons. Size XL, good, pula. 100 pesos. Pula, 100 pesos. Ganda yun. Sabi ko ulit. Pula, Ma'am Victoria, yours na po. Wait lang. Ay, cute to. Victoria, yours na. Parang prinsesita din.